استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافل وسلم. رضي الله تبارك وتعالى سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين. وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم وأنت الله يهو لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Para jamaah majlis zikir di mana saja Anda berada, di kalangan para pelajar, mahasantri, santriwati, para talabatul ilm, dan juga ruwat majlis-majlis zikir, para waris yang ada di Indonesia, di Mahat Az-Zain, Gus Abdullah Adata, Gus Umar, Umi, anak-anak, dan juga yang ada di Keluang, Bunda Nur, dan juga yang ada di Perak, anak-anak semuanya, Mama, Sisma, Musin, dan juga para pelajar Anwar Mahabbah, pelajar Anur, pelajar Al-Makki, Kuching, yang ada di Sabah, pelajar-pelajar daripada Mahat Seremban, dan juga pelajar yang berada di Puchong, yang berada di seluruh Nusantara, yang bergabung dalam live pembacaan Hizib Imam Ibn Arabi rahimahullah ta'ala, yang pada pagi hari ini ada yang agak istimewa dengan kita. Bunga-bunga, ini bunga benaran nih, ini bukan bunga tiruan, ini bukan plastik, ini bunga-bunga. Ada sahabat kita ngantar bunga kemarin, dia ikut ingin berzikir dengan kita pada pagi hari ini, dan juga dalam beberapa pengajian kita dia juga akan ikut menyaksikan. Tengok dengan keindahan bunga, Abi letakkan sengaja, Abi letakkan di sini sebab dia memberikan satu kecantikan, satu keindahan yang walaupun dia tidak berakal, dia tidak melihat, tapi yang secara pasti dia mampu untuk memberikan keindahan dan kecantikan kepada kita. Ucapan terima kasih kepada yang menghadiahkan bunga yang berbunga buah-buahan. Memang nampak aneh sedikit. Ini bunga, tak tahu nama-namanya, tak kisahlah. Ada beberapa jenis bunga di sini, tapi buahnya ada apel, ada buah anggur, ada buah per. Itu aneh betul. Bunga berbuah, masya Allah, tabarakallah. Bunga akhir zaman, bunga hari kiamat. Ya Hanana, 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 ya Hanana. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. Allah ya Hanana, 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 ya Hanana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu fahmini bihimayati kifayati wiqayati haqiqati burhani hirzi amani. Bismillah wa adkhilni ya awwalu ya akhiru maknuna ghaibi sirri dairati kanzi ma sya Allah la quwwata illa billah. Wa asbil alayya halimu ya sattaru kana fasitri hijabi siyanati najati wa atasimu bihablillah. وابني يا محيط يا قادر على يسر أمان حاطة مجلس رادك عز عظمة ذلك خير ذلك من آيات الله. وأعذني يا رقيب يا مجيب واحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بك لا أتي عادتي غاثتي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وقنا 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 يا مانع يا دافع بحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان شر الشيطان والسلطان شر الشيطان والسلطان. فإن ظالم أو جبار أراد البغي علينا أخذته غاشية من عذاب الله. فإن ظالم أو جبار أراد البغي علينا أخذته غاشية من عذاب الله. فإن ظالم أو جبار بغى علينا أخذته غاشية من عذاب الله. ونجنا 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 يا مذل يا منتقم من عبيدك الظلمة الباغين عليه وأعوانهم. فإن هم لنا أحد منهم بسوء خذله الله.
فإن هم لنا أحد منهم بسوء خذله الله فإن هم لنا أحد منهم بسوء خذله الله تلقائيا حالا ختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله واكفني يا قابض يا قهار خدعة مكر وردت عني مذمومين مذءومين مدحورين بتخسير تغيير تدمير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله واذكني يا سبو يا قدوس لذة مناجاتي أقبل ولا تخف إنك من الآمن في كنف الله واذكم يا ضار يا مميت نكالا وبال زوالي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله وأمني يا سلام يا مؤمن صلاة جولة دولة العداء بغاية بداية آية الله والبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وتوجني يا عظيم يا معز بتاج مهبة كبرياء جلال سلطان ملكوت عز عظمة ولا يحسنك قولهم إن العزة لله والبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيدينا وقلنا حاشا لله والقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتحضر لي بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من طاعتي بتعليب يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله واظهر علي ظاهر وباطل أسرار أنوار يحب ما يحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ووجه اللهم يا صمد يا نور وجه بصفاء جمال أنس إشراك فإن حاجك فقل أسلمت وجهي لله وجمل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برأفة رحمة رقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الأيبة والشدة والقوة والمنع من بأس جبروت عزة وما النصر إلا من عند الله وأدم علي باسط يا بالتوبة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلا الطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأفرغ علي صبر وشكر صبر الذين تدروا بثبات يقين تمكينك من فئة قليلة على فئة كثيرة بإذن الله واحفظني يا حفيظ يا وكيل من بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوقي ومن تحتي بوجود شهود جنود لهم معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله وثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذي قيل له وتتخذونه هزوا قال أعوذ بالله وأيدني يا طالب يا غالب بتأيين بك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله واكفني يا كافي الأسماء يا شافي الأدواء بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وامن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كل واشربوا من رزق الله والزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وتولني يا ولي علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وتب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا لأكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله واختم لي يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسكنني يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن عدة للمتقين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله تريليون 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن
يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا حي يا قيوم 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا الله يا الله يا الله بتريليون تريليون 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 حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قليلا وعلما غزيرا وعلما غزيرا وعملا بريرا قبرا منيرا وحسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ كلمات الله التامات التي لا يجاوزون بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج بها من شر ما ترى في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يترك بخير يا رحمن. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزون بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق ودرى وبرى ومدى السلطان العظيم المن القديم والرحمة الكريمة لي الكلمات التامات والدعوات المستجابات. عافنا والمسلمين من أنفس الجن وعيون الإنس. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا بك وأعوذ بك أن أكون الزور وأخشى فجور أو أكون بك مغرورا. أعوذ بك من شماتة الأعداء والضلال وخيبة الرجاء. اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق سوء الأخلاق سوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك وأن أعترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم كما عصمتني من السجود إلا لك فاعصمني من السؤال إلا منك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
Ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah qabul al-hajat wa du'a wal munajat ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil arjan wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Fa ahlan wa marhaban bikum fi liqa'ina al-mutajaddid. Liqa' dengan pengajian kitab Sunan Abi Daud yang diawali dengan pembacaan hizib al-wiqayati wan najat. Amalan perisai dan keselamatan. Perisai daripada segala bencana, daripada segala musibah secara khusus untuk Masjid Surau Mahat dan juga madrasah tahfiz dan juga najat, keselamatan dunia dan akhirat, selamat daripada bencana, selamat daripada musibah, daripada problem dan juga selamat daripada segala gangguan, baik itu daripada manusia atau juga daripada jin, dan juga selamat daripada gangguan daripada yang mengganggu, dan juga selamat pada hari pembalasan nanti masuk surga dengan selamat bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ahbabana fillah, tuyub penal aiza, para penggemar majlis zikir, ruat, majlis-majlis ilmu di mana saja Anda berada. Tadi dah habis sebut yang agak lain daripada yang lain, yang agak perbedaan, terdapat perbedaan yang ketara. Pagi hari ini kita berzikir bersama beberapa jenis bunga yang dihadapkan oleh salah seorang daripada penggemar majlis zikir. Bunga daripada berbagai jenis bunga, bukan bunga plastik. 1, 2, 3, 4, ada 4 jenis bunga, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang ungu atau pink, ada yang merah lagi kecil-kecil, tapi buahnya ada buah apple dan juga ada buah anggur dan juga ada pir. Jadi bunga berbuah, bahkan di belakang sini ada lagi buahnya. Buah daripada belakang ini ada buahnya apple, kemudian juga ada lemon. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ini bunga aneh, bunga ajaib. Ucapan terima kasih kepada yang menghadiahkan. Mungkin barangkali dia ada bosan dia tengok di sini tak ada sembarang pemandangan. Jadi kemarin tu ada di antara daripada penggemar majlis kita, katanya Syekh asik buat live di Bili saja. Nak buat lagu mana? Tak ada tempat, kita tak ada dewan. Inilah tempat yang ada yang boleh kita gunakan untuk kita live, untuk kita bersama pada pengajian yang kita adakan di sini. Inilah yang ada, sebab Abi lagi masih berada di masa kuarantin atau karantina yang 14 hari. Hari ini adalah merupakan hari yang ke-13. Doakan dan besok sudah dapat keluar dengan aman dan selamat. Besok Abi akan pergi ke Keluang. Dalam 2-3 hari di Keluang Abi akan pergi ke Kelantan. InsyaAllah kita akan tetap live. Yang untuk pengajian sebelah pagi InsyaAllah kita tidak akan rubah jadwalnya. Dan untuk yang pukul 12 atau juga yang pukul 6 itu akan kita tengok bagaimana jadwal kita nanti. Tapi yang sudah pasti tafakuh tetap saja terus, baik itu hari Sabtu atau juga hari Jumat, kita tidak ada hari cuti. Tetap saja pengajian kita dengan Sunan Ibnu Majah, tak ada cuti. Nanti kita cuti di dalam kubur, kita cuti nanti di akhirat saja. Jadi mungkin pertanyaan yang ditanyakan, mau sampai kapan dengan kita zikir-zikiran begini? Tadi barusan zikir, barusan amal, ya Arhamar Rahimin. Oke.
Kalau pertanyaan, mau sampai bila dengan kita berzikir, mau sampai bila dengan kita bertasbih, mau sampai bila dengan kita beramal. Tak lenguh kah? Tak letih kah? Ya Arhamar Rahimin. Jadi dengan kita amal saja, zikir saja terus-terusan. Mau sampai kapan dengan kita berzikir mengingat Allah Jalla Jalaluh? Jawabannya mau sampai kapan juga kita makan? Ayo. Hah? Ternyata dengan kita tidur melulu. Siang tidur, malam tidur, nanti besok tidur lagi. Kenapa tatanya macam tuh? Makan lagi. Subuh dan nasi goreng. Sudah makan mihon, bihon, keripap, donat, canai, cepati, lambati. Oke, tak pernah dipertanyakan pun. Tapi kalau pada itu dengan zikir mau sampai bila? Mau sampai bila? Jawabannya sampai kita masuk surga. Nabi kita bersabda, al-mu'min la yashba' minal khairi yaf'aluh. Seorang mukmin itu tidak pernah merasa bosan-bosannya dengan kebaikan yang dia lakukan hatta yakuna muntahahul jannah, sehingga sampai kesudahannya nanti di dalam surga. Seronok sungguh kalau pada itu dengan kita dapat menghabiskan waktu kita dengan kebajikan, dengan ilmu, dengan zikir. Baik kebaikan yang kita laksanakan itu dalam bentuk amal ubudiyah, atau juga dalam bentuk taat dan bakti dan setia, atau juga dalam bentuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memperkatakan yang hak di mana saja kita berada. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Ya hanana, seronoknya, senangnya. Itu yang dahulu pernah dikatakan kasidahnya atau nyanyiannya Abu Jahal. Ya hanana, 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 ya hanana. Itu katanya kasidah Abu Jahal. Cuma di situ ada doa, di situ ada salawat. Sallu ala khairil anami al-Mustafa badri tamami. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawma az-zihami. Allah ya hanana, ya hanana. Bismillahirrahmanirrahim. Hizbul Biqayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi anfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. عليم قدير على ما يريد. عليم قدير على ما يريد. عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله ونحن أغنياء سنكتم ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قوي لا يحتاج إلى معين 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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قل من رب السماوات والأرض قل لا قل أفأتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال وسناء وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف ألف هيبة ولطائف وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف سمو وحقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اجعلنا ومن شملته عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا وأكرمنا والمسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادا وعمارها وزوارها والقائمين عليها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وحفظ بقايتك وفي حسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عز وجل وأكبر نقول على دياننا وعلى أنفسنا وعلى أهالينا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى روادها وعمارها وزوارها والقائمين عليها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وأيمانهم وعن شمائلنا وشمائلهم ومن فوقنا ومن فوقهم ومن تحتنا ومن تحتهم ومن أمامنا ومن أمامهم ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وألف ألف ألف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وألف ألف ألف والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أقبل ولا تخف إنك من الآمنين شاهت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاهت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاءت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله توكلنا بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله يد الله فوق أيديهم وحجاب الله على أبصارهم وسيام الله ترميم اللهم أعمي عنها أبصار الأشرار والظلمة والفجار وكف عنا وعنها ألسنتهم بغلول أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم وجمن الدماء في عروقهم واجعل بيننا وبينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك اللهم بحق تلك الآيات والكلمات اللهم بحق تريليون تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر الأشرار وكيد الفجار وكل ما أنت خالقه من الأكدار اللهم يا من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يعصى ويا من فلق البحر لموسى بالعصا نسألك بمن سبح فيك بالحصى وبالقرآن العظيم حرفا تجعل تلك الآيات والكلمات ودعوات حبسا حابسا وبحرا طامسا ونارا محرقا وب70,000 من الملائكة حارسا
اللهم من أرادنا أراد بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فأحرق صدره وحط مكره واردد كيده في نحر واجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحمنا إياها بحمايتك كفايتي وقاية حقيقتي برآن إرجامان بسم الله وبألف يا ذا الجلال والإكرام أسبل علينا وعليها يا حليم يا ستار كان بسط حجاب الشانة نجاة واعتصموا بحبل الله ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ابن يا محيط يا قادر علينا وعلى سورة من حاطة مجلس صراطك إذ عظم ذلك خير ذلك من آيات الله ويا ودود ويا قهار يا من يا دافع قنا وإيا شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علينا وعليها أخذته غاشية من عذاب الله فإن ظالم أو جبار أراد البغي علينا أو عليها أخذته غاشية من عذاب الله بألف ألف لا إله إلا الله يا قوي يا متين يا مذل يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا عليها فإن هم لنا ولها أحد بسوء خذل الله خذل الله خذل الله لك الله قسمه الله ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره شهوة فمن يهدي من بعد الله بحول الله لا يقدر علينا وبقوته لا يساء إلينا فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم فسيكفيكهم الله والسميع العليم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا وminkum taqabbal ya karim. Insyaallah dalam 40 menit kita dengan kitab Sunan Ibni Majah Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi wa min barakati salihin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumi fid dharain amin wa 'ada 'alaina min barakati wa min barakati salihin wal awliya'il 'amilin al 'arifin ila yaumiddin waj'al asrarum sadiyatan bina ya karim ya arhamar rahimin. Babun idza tasyajaru fi qadri tariq. Tajuk pembicaraan yang kita bicarakan pada pagi hari ini tentang apabila masyarakat bergaduh tentang ukuran jalan. Jadi katakan saja ini dengan perumahan sudah dibangun, mungkin dengan kita mendapatkan peruntukan tanah daripada kerajaan, mungkin dengan kita mendapatkan peruntukan tanah daripada pemerintah. Jadi masing-masing bangun, terserah rumah itu tersusun seperti dengan rumah teres, banglo, semedi, masing-masing bangun ikut kemampuannya. Yang secara pasti setelah terbangun rumah, sini satu barisan, ada lagi barisan. Nah sekarang ini masing-masing letak halaman. Jadi halaman masing-masing daripada penghuni ada halaman rumah dalam beberapa meter. Nah yang kita bicarakan sekarang ini itu tentang akses jalan. Keperluan lalu lalang mundan bagi mereka untuk menuju tempat kediamannya masing-masing, untuk pergi ke tempat kerja, ke tempat urusan, kemana saja mereka pergi. Jadi kalau ternyata jalan masih belum terpenuhi, maka dengan kita harus tanazul. Dengan kita harus memberikan dalam beberapa hasta atau dalam beberapa meter daripada tanah hadapan rumah kita untuk dijadikan jalan. Akses jalan untuk depan itu juga untuk belakang. Tuh kira-kira dengan kita wajib memberikan ukuran jalan itu dalam berapa meter. Berapa kewajiban yang diwajibkan kepada tiap penghuni yang memerlukan akses jalan untuk memberikan jalan. Dalam berapa hasta, dalam berapa meter. Tengok hadis. Ini diantara daripada hadis yang aneh. Bin ajaib. Qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala hadatsana Waqi', qala hadatsana Musanna ibn Sa'id Ad-Dubai an Qatadah an Bushair ibn Ka'ab an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'alu at-tariqa sab'ata adru'in. Riwayat yang berikutnya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ikhtalaftum fit tariqi faj'alu sab'ata adru'in.
Hadis yang pertama, ij'alu at-tariqa, jadikanlah dan buatlah jalan itu ukuran 7 hasta. Riwayat yang berikutnya, apabila kalian berselisih pendapat, idza ikhtalaftum fit tariq, apabila kalian berbeda pendapat tentang ukuran jalan, faj'aluhu sab'ata adhurin, maka jadikanlah jalan itu dalam ukuran 7 hasta. Ini 1 hasta. 7 kali ini. Jadi kalau 1 hasta setinggi ini, berarti ini lebih kurangnya dalam setengah meter. Setengah meter. Iyalah. Dalam setengah meter. Hasta yang sedang lah. Bukan hasta orang yang tinggi, bukan juga hasta orang yang pendek. Hasta yang sedang. Hasta yang sedang kira-kira dalam setengah meter. 2 hasta berarti 1 meter. 6 hasta berarti 3 meter. Berarti kurang lebih 3,5 meter. Renung sejenak. Kira-kira kendaraan transportasi yang mereka gunakan pada saat ketika itu, mereka guna apa saja? Kalau seandainya kita nak ambil tunggangan mereka yang paling gede yang mereka gunakan dalam peperangan itu adalah gajah. Dan gajah tidak ada di zaman Rasul. Maaf, tidak ada di Madinah pada saat ketika itu. Gajah tidak ada. Gajah bukan yang digunakan untuk transportasi mereka-mereka yang berada di Hijaz, yang berada di Mekah Madinah. Sampai sekarang lah mereka tidak menggunakan gajah. Tentara gajah itu Yaman dulu, tentara Abraha, tentara bergajah itu datang daripada Yaman. Jadi pasti dan pasti di Madinah tidak ada gajah, kecuali kalau di zoo, kebun binatang itu cerita lain lah. Makanya di zaman Imam Malik saat ketika ada orang bawa gajah ke Madinah, semua murid-murid yang bertalaki ilmu hadis dan riwayat daripada Imam Malik itu buyar, bersurai. Jadi pada waktu itu yang tersisa cuman hanya Imam Yahya Al-Lais. Jadi pada masa ditanyakan kepada Imam Malik, kata Imam Malik, kenapa awak tak pergi? Kenapa kamu tidak ikut orang tengok gajah? Jadi kata beliau, saya datang daripada Spanyol, Imam Yahya Al-Laisi yang berasalkan daripada Spanyol, daripada Al-Andalusia. Saya datang ke Madinah untuk mengaji ilmu, bukan tak tengok gajah, Tuan Guru. Jadi beliau katakan ini diantara daripada orang yang cerdas, cerdik, akil, jenius. Jadi tidak berpaling daripada matlamat dan juga daripada tujuan. Jadi ini diantara daripada yang terpenting yang perlu kita sematkan dalam ingatan kita agar jangan sampai dengan kita salah langkah, salah pilih. Jadi kalau pada waktu dengan kita antara 2 pilihan, bijaklah kita dalam memilih pilih yang terbaik, yang terindah, yang teristimewa, yang aman, yang selamat. Jangan sampai dengan kita tidak pandai memilih. Topik pembicaraan atau program khas yang kita adakan sejak pada 9 hari yang lalu, itu pada sebelah petang pukul 6, iman dan yakin, itu bertujuan untuk apa saja. Apa kira-kira matlamat dan target kita berbicara bersama, Abi memilih topik iman dan yakin supaya tertanam keimanan dan keyakinan di dalam hati. Jangan sampai kita melebihkan dunia daripada akhirat. Dunia ini kita akhiratkan, jangan akhirat kita duniakan. Jangan sampai untuk dunia, akhirat kita tergadaikan. Jangan sampai untuk politik, akhirat kita tergadaikan. Jangan sampai untuk ekonomi dan juga untuk kesehatan sekalipun, agama kita tergadaikan. Wala tajal musibatan fi dinina. Jangan kau timpakan musibah kami itu pada agama kami. Kita sekarang sedang ditimpa musibah, bukan musibah menimpa kepada fisikal. Memang ada yang pada fisikalnya, memang ada yang pada keuangannya, memang ada yang pada pangkat dan juga dengan kedudukannya, memang ada yang ada pada jawatannya atau juga pada harta dan tahtanya. Tapi yang paling problem dan yang paling besar, musibah yang menimpa kepada agama. Bagaimana tidak dikatakan musibah kalau pada orang sudah tidak lagi minat dengan agama, tak nak lagi mengaji agama, tidak lagi mengaji halal dan haram. Bagaimana tidak musibah orang tidak merasa bersalah saat ketika melakukan dosa. Bagaimana tidak musibah yang menimpa kepada agama saat ketika pengajar-pengajar sudah tidak ada, masjid-masjid ditutup,
aktiviti-aktiviti kerohanian pun juga sudah tidak berlangsung. Ada yang mengatakan, kan yang walaupun masjid ditutup, sebab aktiviti-aktiviti masjid itu masih boleh dibawa ke rumah, betul. Tapi tetap saja kemuliaan masjid, keagungan masjid, curahan rahmat maghfirah yang tertuang ke dalam masjid, malaikat yang berkerumun itu tidak akan ada di rumah Anda. Jadi gudang rahmat itu adalah masjid, gudang maghfirah itu adalah masjid, tempat kerumunan para malaikat itu adalah masjid. Tahiyatul masjid, mana ada tahiyatnya rumah. Iktikaf masjid, mana iktikaf Anda di rumah. Jadi tolonglah para penceramah-penceramah kita, jangan terlalu lancang, jangan terlalu keterlaluan. Yang tujuannya bagus, martabatnya iya, tapi juga pada bahasa yang sama tetap juga kita berwaspada dan juga berhati-hati agar jangan sampai dengan kita terperosok dalam mengeluarkan statement, juga dalam mengeluarkan fatwa tentang rumah Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimanapun tidak akan mungkin masjid itu boleh atau bisa disamakan dengan tempat-tempat lainnya. Tempat yang seperti apapun indahnya, apalagi hanya setakat tempat kediaman rumah, tak akan mungkin sampai dengan masjid. Sesuku 1% masjid saja tidak ada. Kenapa? Sebab masjid merupakan afdalu biqa'il ardi. Seafdal, seistimewa, sebaik-baik, seagung-agung dan semulia tempat atas permukaan bumi. Itu adalah masajiduha. Oke, kembali itu musibah yang Allah timpakan kepada agama. Jadi dengan kita, agar bagaimana dengan kita tidak salah memilih. Kalau seandainya iman dan yakin ini tersemat, yang dengan kita tahu, yang dengan kita pernah belajar, kita pernah mendengar, ada di antara daripada sahabat Nabi kita dipapa untuk datang ke masjid hanya semata-mata untuk melaksanakan salat berjamaah, sanggup dipapa. Itu kenapa? Karena agama, syiar agama, hukum akan perintah Allah, sunnah Rasulullah itu agung dan besar di mata mereka. Kalau dengan kita setakat dengan WhatsApp pun masjid sudah kalah, setakat dengan SMS pun jamaah sudah kalah, setakat dengan makanan pun jamaah sudah kita tinggalkan. Itu jangan sampai jadi murah seperti yang namanya perintah Allah, yang namanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengan bahasanya pada suatu ketika kita disuruh dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari kita melaksanakan salat. Hayya 'alal falah, mari kita mengejar kejayaan, keberuntungan, kesejahteraan dan keselamatan kita. 2 kali. Hayya 'alal falah. Kemudian diingatkan kembali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. 2 kali. Berpuluh-puluh kali. Tapi itu kita lantunkan pada waktu kita salat. Dalam azan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 6 kali tidak kurang pada waktu azan. Artinya Allahu Akbar daripada handphone. Allah Akbar daripada komunikasi, Allah Akbar daripada makhluk, Allah Akbar daripada politik, Allah Akbar daripada jabatan, Allah Akbar daripada dunia dan juga dengan isi-isinya. Itu yang tersemat di dalam dada para sahabat. Sehingga dalam keadaan sakit tenat sekalipun, tetap saja mereka tidak meninggalkan sholat berjamaah. Itu karena dengan mereka juga melihat dan juga memperhatikan role model mereka, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, yang jadi figur, yang jadi acuan, yang jadi uswah qudwah hasanah. Sayyidul Anbiya wal Mursalin pun juga pitam 3 kali, sedat pada kali yang keempat. Wudu, pingsan, wudu, pingsan, wudu, pingsan, wudu. Kali ketiga atau kali yang keempat baru Nabi kita lega, dipapah oleh Sayyidina Al-Abbas ibn Abdul Muttalib dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi sebelah kanan tak pasti apakah Sayyidina Al-Abbas, sebelah kiri Sayyidina Ali atau juga sebaliknya. Nabi kita tak larat jalan, terseret kaki beliau untuk apa saja, untuk menegakkan sholat berjamaah. Pesan ini kepada santri, kepada umi, kepada mama, kepada Buddha, kepada keluang,
kepada Anwar Mahabbah, kepada Anur, kepada Azen, kepada Al-Rawdah di Sabah, dan juga kepada Al-Makki, kepada semuanya. Ini syahadah, ini adalah amanah, ini amanah. Jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Jangan tidak berjamaah. Dalam kondisi, dalam keadaan seperti apapun. Kalau tak ada jamaah sekalipun, cari jamaah daripada jin. Minta jamaah dengan para malaikat. Syekh merapu apa? Nabi kita bersabda, apabila kamu yang berada di dusun, apabila Anda yang bersendirian, habis sekarang ini, di saat waktu salat telah tiba, terus Anda kumandangkan azan dengan nyaring, qomat setelahnya, itu akan bersembahyang bersamamu, jumlah bilangan yang tidak dapat dihitung dengan angka, daripada malaikat, daripada jitu, daripada makhluk gaib lainnya. Ini yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis. Jangan tidak dikumandangkan adzan dan qomat. Kemarin kita sentuh sedikit tentang adzan dan qomat yang nyaring. Apakah itu tidak mengganggu? Enggak. Mengganggu macam mana? Kita pakai sound system dan juga pakai mic dengan suara yang lantang atau dengan bunyi yang keras yang dapat didengar daripada jarak beberapa km. Kemarin sudah dikatakan perbandingannya. Kalau nak diperli, nak disalahkan azan yang jadi kena mengganggu non-muslim, apakah non-muslim kita terganggu dengan bunyi exhaust, dengan bunyi kreatif rangeng? Pada terganggu dengan bunyi Ferrari, Lamborghini kan macam itu bunyinya. GTR, tuh Nissan pun juga macam itu bunyinya. Tak terganggu kah dengan bunyi kelang? Tak terganggu kah dengan bunyi motor, bunyi kereta yang seperti itu? Itu secara perbandingan. Tapi juga pada masa yang sama, adzan dikumandangkan lama mana? Satu. Kemudian yang kedua, adzan dikumandangkan itu sebagai satu peringatan. Jadi kalau adzan di mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tidur, kira-kira boleh terjaga tak? Yang sedang sibuk boleh sedar tak? Dia sekarang sibuk dengan kelang, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan politik. Kalau adzan tidak dikumandangkan daripada masjid, siapa yang menjadarkan manusia? Kepada siapa yang kita akan kembali? Kita tidak akan hidup selama-lamanya. Allahu Akbar. Na'udzubillah, kalau sampai Allah tutup mulut atau Allah tidak berikan leluasa kepada mereka yang mengatakan senyapkan azan, takut kalau senyap juga dua kalimat syahadatnya nanti pada akan kembali. Tak takutkah dengan su'ul khatimah? Tidak takutkah dengan penghujung yang tidak elok? Yang paling menakutkan bukan musibah, bukan corona, bukan problem, bukan gempa. Yang paling menakutkan kalau pada waktu dengan penghujung seseorang itu tidak dapat mengucap. Kalau penghujung seseorang itu tidak elok, itu penentuan. Ya Allah, nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Nas'aluka ya Allah husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Setan berkata, qasama dhahri, akan mematahkan tulang belakangku seseorang yang meminta husnal khatimah sebanyak 3 kali. Minta penghujung yang bagus. Jangan senyapkan orang-orang yang berzikir. Jangan senyapkan azan yang berkumandang. Jangan tutup tempat-tempat kebajikan. Jangan sampai dengan kita menjadi unsur yang membuka pintu-pintu gerbang maksiat dan kemungkaran, yang menutup pintu-pintu gerbang kebaikan dan kemuliaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah yang menimpa kepada agama kembali. Jadi mudah-mudahan doakan Nabi juga mendoakan kalian semuanya agar diantara daripada yang kita ambil berat dalam hidup itu adalah melaksanakan sholat secara sempurna. Jadi jangan sampai dengan kita degil, jangan sampai kita durhaka, jangan sampai kita tidak setia, jangan sampai dengan kita tidak bijak dengan sholat di waktu yang kita laksanakan. Oke, sekarang besok mungkin desain sudah berubah. InsyaAllah background pada waktu Abi buat pengajian di Bogor, background pada waktu Abi buat pengajian di Mahat Anur, background pada waktu Abi buat pengajian di tempat-tempat peranginan. Misalnya pada beberapa waktu Abi buat di mana, di Poti Resort di Bogor,
backgroundnya bagus, perangannya cantik, indah dan lain sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Pada waktu dengan kita disuruh untuk buat decoration. Apa kita buat secara sembarangan? Atau dengan pelamin, apa dibuat secara sembarangan? Atau dengan maci, balong, mati, matam, manjang. Itu pada waktu buat masakan. Mau tak kita masakan kita apa adanya. Mau tak masakan kita tak sedap mana? Kurang garam kah? Atau juga asin? Atau juga entah macam mana? Ini bukan sop. Ini air mendidih. Sop itu ada kentangnya, ada keretnya, udah ada bawang gorengnya, ada sopnya, ada apa. Itu baru sedap. Tapi kalau hanya setakat ayam dipotong-potong, masukkan air dengan bawang, rebus, itu bukan sop. Itu namanya air rebus. Ayo. Untuk seumpama makanan saja kita nak yang sedap. Untuk kita memilih bini nak yang cantik, pilih suami yang nak tampan, paling tidak tampan, akhlak dan juga perilaku dan pribadinya. Itu kan, betul? Kue yang enak, nak yang sedap, pilih-pilih, ganti lagi kereta. Sekarang tak ada lagi orang yang nak beli kereta Saga atau juga dengan Iswara yang model tahun 2000-an. Tidak ada. Ada Wira masih ada. Yang second hand harganya sekarang dalam 3-4 ribuan. Second hand Wira ada model tahun 2000. Yang logonya tuh ada bintang dengan bulan perasan. Tumbat dapat tahun 2000. Dah cantik tuh. Keren sungguh. Sekarang orang tak ada minat. Kenapa? Ada ketinggalan model. Kalau memang tahu yang indah dengan transportasi, dengan pakaian. Apa? Supaya semuanya ingat. Nak jumpa bos. Nak hantar berkas. Ambil gincu dulu. Bedak yang harum supaya tampil cantik, lawa, wangi, harum. Kita tidak berbicara tentang boleh dan tidaknya, jelasnya kita pengen cantik. Wow. Sikat. Janggut kening. Nampak? Okey, dah, okey. Baju. Apa lagi? Jam tangan, cincin. Pengen yang cantik, yang indah, yang kemas. Terus bikin salat tak keru-keruan, tak berjemaah. Mana logiknya? Mana rasionalnya? Mana kesetiaan kita dengan ibadah yang akan menjadi teman kita di sepanjang hidup? Salatmu berarti temanmu. Salatmu berarti penyelamatmu. Salatmu berarti kebahagiaanmu. Salatmu berarti surgamu. Salatmu berarti ridha Allah. Salatmu berarti rahmat Allah. Ingat anak-anak Abi di Bogor. Umi tolong ingatkan anak-anak. Abdullahnya, Umarnya, Sarahnya, Hanannya, Sofiahnya. Kalau mereka tidak utuh, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Mama, Mohsin, Nismah, Atta, Mujib, Ulfah, Alaaddin. Siapa lagi yang tak tersebut? Dah semuanya. Nismah, Mohsin, Atta, Mujib, Diadin, Ulfah dengan Alaaddin yang terakhir. Bunda juga. Dan juga semua santri-santri Abi. Di mana saja kalian berada. Ini amanah. Salat jamaah jangan diabaikan. Jangan pernah melaksanakan salat sendirian kecuali kalau dalam keadaan darurat. Jadi pada saat salah seorang daripada hamba Allah terkurung dalam tahanan penjara, di antara daripada ucapan dia ucapkan, sedikit pun dia tidak mengeluh. Orang itu tidak mengeluh. Jadi pada waktu sedang dalam tahanan penjara, berjumpa dengan salah seorang sahabatnya. Dia tidak mencerca kerajaan, dia tidak mencaci maki raja atau juga dengan menteri yang memenjarakannya. Tidak dicerca sedikit pun. Kata dia, Allah berikan suatu anugerah kepadaku yang dengan aku ditempatkan di sebuah tempat, tak sebut penjara,
yang Allah telah menempatkan aku di suatu tempat, yang di tempat ini gugur kewajiban untuk aku amar ma'ruf nahi anil munkar, gugur kewajiban untuk aku melaksanakan sholat Jumat dan juga sholat berjamaah. Gugur berapa kewajiban-kewajiban yang diwajibkan. Kenapa? Sebab karena tidak boleh keluar daripada tahanan penjara. Jadi aku merasa bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan anugerah yang dengan aku boleh tenang bening dalam melaksanakan ibadah, akan terelak daripada riya, sum'ah dan ujub, sebab karena tidak ada yang melihat. Begitu tuanku dengar ratapan ucapannya seperti itu dengan temannya yang datang berkunjung, secara seketika tuanku bebaskan. Orang semacam dia tidak patut untuk ditahan dalam tahanan penjara. Dalam kondisi seperti apa? Kalau pada waktu kita sudah tidak dapat bergerak, tidak boleh keluar, itu mungkin sholat kita laksanakan secara bersendirian. Tapi selama masih ada cara, selama masih ada jalan, ada adik, ada anak, ada abang, juga ada ibu, ada bapak, ada siapa saja di rumah, jangan tidak berjamaah. Jamaah itu adalah rahmah. Yadullahi ma'al jamaati, pertolong Allah itu dengan jamaah. Apapun alasannya, ada panggilan telepon, ada jawab WhatsApp, ada apa saja, itu ketepikan dulu. Ngobrol kita masih boleh. Tapi salat kita kalau kita telepon berjamaah, belum tentu kita dapat jamaah yang kedua. Kalau ngobrol, cakap masih boleh kita bercakap pada masa-masa berikutnya. Ini nasihat daripada lubuk hati, tulus, ikhlas, tidak ada kepentingan apa-apa. Jangan tinggalkan salat berjamaah, sebab salat itu satu-satu harapan kita yang akan menjadi pendamping, pengiring, penyelamat, dan kawan kita di sepanjang hidup. Dia yang pertama yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Buatlah, bikinlah salat seindah mungkin, sesempurna mungkin, secantik mungkin. Lebih cantik daripada pada waktu kita bermakeup. Lebih cantik daripada kita buat dekorasi. Lebih cantik daripada kita membeli tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat yang indah. Lebih cantik daripada yang cantik. Sebab cantik-cantiknya bunga, bunga tidak akan memberikan syafaat. Cantik-cantiknya bunga, bunga tidak akan bersama kita di dalam kubur. Cantik-cantiknya tiap yang cantik di dunia akan tinggalkan kamu bersendirian. Tapi dengan kecantikan salat yang kita laksanakan, zikirnya kita lanturkan, jangan ngantuk pada waktu berzikir. Jangan sampai hilang semangat pada waktu kita ingat Allah Jalla Jalaluh. Zikir akan menemanimu. Ibadah akan bersama kita di sepanjang waktu. Ya Allah, apa mukjizat yang saya maksudkan tadi itu? Nabi kita kata 7 hasta. Jadi kita sekarang masing-masing bertoleransi untuk memberikan ukuran tanah untuk kita buat jalan, akses kita mudah badi ke sana dan ke badi, dan ukuran 7 hasta. 7 hasta itu lebih kurangnya dalam 3,5 meter. Pada saat ketika itu, kendaraan yang mereka kedai, transportasi mereka hanya menggunakan satu, di sebagian tempat gajah. Tapi itu juga tidak digunakan untuk tiap hari pada masa perang. Yang paling gedean itu adalah onta. Kemudian seumpama kuda. Kemudian dengan seumpama bighal. Kemudian dengan seumpama keledai. Jadi, wal khail wal bighal wal hamir. Itu 3 jenis transportasi yang mereka gunakan. Satu, wal khail, kuda. Yang kuda, bighal, bagal. Bagal itu adalah kacukan antara kuda dengan keledai. Ketiganya adalah keledai. Itu daripada 3 jenis tunggangan. Tambah dengan onta yang keempat. Tambah dengan lembu atau kerbau yang keempat. Yang kelima dan keenam kalau kita nak tambahkan. Sebesar apapun lembu, tak sampai 3,5 meter ukurannya. Masya Allah. Ini seakan-akan isyarat daripada hadis. Kenapa Nabi kita kata 7? Apakah 7 itu secara sembarangan saja Nabi kita sebut? Rupa-rupanya nanti di zaman modern ada yang namanya kereta api, ada yang namanya bus, ada yang namanya kereta. Masya Allah, tabarakallah. Sebesar bus. Kira-kira kalau ukuran jalan 3,5 meter, bus boleh lewat tak? Boleh. Kereta api juga boleh lewat dengan ukuran jalan 3,5 meter. Oke, bus tak banyak kita gunakan. Kereta api juga hanya untuk angkutan umum. Banyak kita gunakan motor dengan kereta. Insya Allah kereta seperti apapun gedenya, apakah dengan wiranya,
dengan Lexusnya, BMW-nya, Volvo-nya, atau juga dengan Lamborghini-nya, atau juga dengan BMW-nya, Mercedes S-Class-nya, Bentley, atau dengan Sobama RR. Itu semuanya ukuran jalan 3,5 meter, semuanya boleh lalu, semuanya boleh lewat. Oh, seakan-akan hadis ini berbicara untuk di zaman kita sekarang. Buat jalan dalam ukuran 3,5 meter itu paling kecil. Itu sudah cukup untuk laluan transportasi yang kita gunakan. Itu yang Abi katakan ini adalah merupakan hadis mukjizat yang ternyata secara pastinya kegunaannya dalam zaman kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis babu man bana bi haqqihi ma yaduru bi jari, bab yang menyatakan tentang seseorang yang membina pada haknya dia sendiri tapi sesuatu yang memudaratkan kepada tetangga. Hadis riwayat daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, As-Samit ini adalah orang tua kepada Sayyidina Ubadah. Dikatakan pada masa Sayyidina Samit ini datang berkunjung menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sampai peluk cium, Sayyidina Ubadah berdiri saja tidak, tak hormat langsung kepada orang tua beliau yang datang menemui baginda Nabi, karena pada waktu itu orang tua beliau masih kafir. Tapi Nabi kita terharu, Nabi kita menangis, meneteskan air mata pada saat Sayyidina Ubadah memeluk dan mencium Sayyidina As-Samit, orang tua beliau, setelah orang tua beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pada saat ketika orang tua beliau kafir, jangankan peluk cium, hormat ta'zim, diri saja tidak menyebut kedatangan orang tua. Tapi pada waktu orang tua beliau sudah mengucap di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau peluk, beliau cium, beliau hormat ta'zim. Betul-betul beliau dampakkan kebaktian beliau kepada Sayyidina As-Samit. Jadi Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada alla darara wa la dirar. Hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, la darara wa la dirara. La darara wa la dirar artinya tidak memudaratkan. Jangan ganggu, mengganggu. Jangan dibalas kemudaratan dengan kemudaratan. Banyak penafsiran, maknanya kurang lebih. La darara wa la dirar, jangan sampai kau celaka mencelakakan. Jangan sampai kau mencelakakan. Mencelakakan diri pribadi tidak boleh, mencelakakan orang lain apalagi. La darara wa la dirar. La darara wa la dirar, janganlah kau saling mencelakakan. Jadi ini diantara daripada dalil pengambilan vaksin. La darara wa la dirar. Jangan sampai kau memudaratkan dirimu, dan jangan sampai juga dengan kau memudaratkan orang lain. Jadi permasalahan yang kita bicarakan sekarang diantaranya adalah pakai emas. Pakai emas. Kira-kira dengan kita pakai emas, kenapa? Apakah kekhawatiran yang kita khawatirkan kita akan menjangkitkan penyakit, atau dengan kita menjangkitkan penyakit? Kalau pada waktu kita sehat, berarti dengan kita tidak ada kerisauan untuk kita menjangkitkan penyakit kepada orang lain karena kita sehat. Jadi kalau pada saat ketika dengan kita yang sehat tidak akan mungkin menjangkitkan penyakit secara fitrahnya kepada orang lain karena kita sehat. Jadi kalau begitu, pada saat dengan kita tidak pakai emas, maknanya tidak pakai emas pada waktu itu, kita tidak akan menjangkitkan penyakit kepada orang-orang lain. Kenapa? Karena kita sehat. Tapi kemungkinannya kita boleh kejangkitan penyakit daripada orang lain karena kita tidak pakai penangkal. Itu yang pertama. Kedua, kalau pada waktu dengan kita pakai emas, di waktu seseorang itu sakit, berarti untuk tidak mengimbaskan penyakit, menularkan penyakit daripada orang lain kalau pada waktu kita tidak memakainya. Jadi kalau kita tidak pakai emas, ya ima dengan kita akan terganggu. Kalau kita sudah ada penyakit,
supaya jangan sampai penyakit tersebut itu tertularkan kepada orang lain. Itu pertimbangannya. Oke, vaksin. Kita nak kaitkan dengan hadis la darar wa la dirar. Kita tidak boleh celaka mencelakakan, tidak boleh mudarat memudaratkan. Secara pasti kita dengan hadis yang diriwayatkan la darar wa la dirar, demi untuk mengantisipasi diri kita daripada gangguan penyakit, serangan penyakit, jangkitan penyakit, maka dengan kita berupaya semaksimal semampu yang kita laksanakan. Tapi kenapa masalahnya masih ada di antara daripada sahabat-sahabat kita, di antara daripada masyarakat kita yang masih belum bersedia untuk divaksin? Yang pertama, dalam masalah perobatan, memang hampir sepakat ulama mengatakan berobat hukumnya mustahab. Masuk daripada perkara yang digalakkan. Tadawaw, ulama mengatakan tadawaw di situ perintah al-amru lin-nadbi, bukan lil wujub. Berobatlah. Ada orang yang tawakal yang kuat, dia punya keyakinan asyafi adalah wallah. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Orang-orang seperti ini kita klasifikasikan dalam kumpulan mereka. Jangan kacau mereka. Jangan-jangan sebab mereka kita sembuh. Jangan-jangan asbab kena mereka dengan tawakal yang memang betul-betul pasrah kepada Allah Jalla Jalaluh, dengan kita mendapatkan perlindungan. Sebab kita dalam satu ijtihad, dalam satu pendirian, dia juga dengan pendirian yang berbeda. Dia suka makan canai, jangan protes dia suka makan canai. Kamu sukanya biryani, dia tak suka biryani, dia sukanya kabsa. Kita suka nasi mandi, dia suka nasi madwur. Jangan paksakan dia makan nasi biryani atau juga dengan nasi mandi. Itu dalam masalah kehidupan. Jadi yang namanya tadawaw, ma anzalallahu dan illa anzala ma'hu syifaa, tidak pernah Allah turunkan penyakit melainkan Allah menurunkan penyembuh bersamanya. Yang walaupun ada perintah untuk kita berobat, tetap ulama sepakat mengatakan perintah di situ bukan lil wujub, lin nadbi. Hukum berobat itu adalah hukumnya al-istihbab. Dia nak berobat, itu pribadi dia. Tak nak berobat pun juga tentang pribadi dia. Hak asasi dia dalam masalah itu. Khair, bagus. Belum terjawab pertanyaan yang kita tanyakan, kenapa ada orang yang belum berani mungkin, atau belum siap mungkin juga, atau tidak berkenan untuk divaksin. Kenapa mereka tidak mau? Mereka tidak mau itu bukan tanpa ada alasan. Sebab karena melihat ada di antara daripada vaksin yang digunakan itu ada unsur-unsur yang tidak boleh digunakan, seperti itu unsur najis, babi dan yang sejenisnya. Ada juga jenis-jenis yang digunakan yang menimbulkan kemudaratan. Jadi keberkesanannya tidak dapat dipastikan lagi, tapi pada masa yang sama ada efek sampingnya. Ini yang di antara daripada yang menakutkan mereka. Jadi kita kena maklumilah, tak perlu dengan kita berpandangan sinis, hina, rendah kepada orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Sebab sebagaimana yang saya katakan, kita tidak sanggup dan tidak berani, tidak mampu mengatakan kalau kamu divaksin, kamu akan selamat dan terjamin keselamatanmu. Sebab bukan karena itu mendahului takdir, tapi juga pada masa yang sama, karena kita melihat dan juga mendengar dengan mata kepala kita masing-masing, ada yang terkesan negatif saat ketika sudah divaksin, bahkan ada yang sampai kepada tahap kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang seperti itu diantara daripada hal-hal yang merisaukan sebagian daripada sahabat-sahabat kita. Jadi dalam masalah vaksin, memang dengan kita berkewajiban untuk mengantisipasi, tapi kita punya kaidah ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kalau kemudaratan itu kita tanggalkan, artinya azilud darar, tanggalkan kemudaratan, tapi pada masa yang sama juga kita ada kaidah yang berbunyi ad-dararu, kemudaratan itu tidak dilenyapkan dengan kemudaratan. Tidak boleh kalau pada waktu kita lapar terus kita mencuri. Tidak boleh kalau pada waktu kita krisis kehidupan, krisis keuangan terus kita ngambil kepunyaan orang lain. Tak boleh pada saat ketika seseorang mau makan terus berzina, jual kehormatan.
Tak boleh dengan seseorang pada waktu kelaparan ternyata mengambil makanan kepunyaan orang lain. Itu kalau macam itu berarti mengatasi mudarat dengan mudarat. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Kemudaratan tidak boleh ditanggalkan dengan kemudaratan. Saya yakinnya insya Allah tidak ada yang terkecuali kalau pernyataan daripada pakar-pakar spesialis jenis obat-obatan yang kita gunakan itu terjamin keselamatannya, tidak mempunyai efek samping, tidak mempunyai kesan negatif, kesan sampingan, semuanya akan siap dan berani menggunakan obat tersebut. Tapi saat ketika hatinya was-was, hatinya ragu-ragu, Nabi kita bersabda dalam subhadis istafti qalbaka in atakal muftun, tanya kepada hati batinmu, tanya kepada hati nuranimu yang walaupun kau telah mendapatkan fatwa-fatwa, pandangan-pandangan, statement-statement daripada orang ramai. Jadi Abi bukan anti vaksin, silakan saja yang nak divaksin asalkan terjamin keselamatannya dan juga terjamin keberkesanannya. Dengan yang tidak vaksin, dia bervaksin dengan vaksin Rabbani daripada Allah Jalla Jalaluh, pun juga jangan dipandang sinis dan juga dipandang hina. Yang siapa tahu karena dia punya keyakinan yang berbeda, keyakinan tidak sama, kekuatan tidak sama, rezeki tidak sama, kemampuan tidak sama. Mana ada sama aja. Dengar, ada orang yang saban malamnya tidak pernah tinggal tahajud. Kita dalam berapa kali tinggal tahajud? Ada orang yang saban harinya salawat sampai 3.000 kali. Kita dalam berapa kali? Ada orang yang saban harinya puasa kecuali pada hari-hari yang terlarang. Kita Senin Kamis pun susah. Hari Arafah pun kumat kamit, bukan kumat kamit dengan zikir, dengan makanan. Hari wukuf, hari Arafah, hari Asyura, saat lagi hari Asyura pun kita tak boleh puasa. Ternyata ada orang yang boleh komitmen seperti itu. Ada seseorang yang tawakalnya luar biasa. Jangan paksakan mereka. Kualat kamu. Kalau saat ketika kau berpandangan sinis kepada orang yang mempunyai hubungan bagus dengan Allah Jalla Jalaluh, jadi jangan kacau mereka. Kita tawarkan, nak ya babi hawa nima, kalau tidak nak, kita doakan dan juga kita minta didoakan. Intinya apa saja? Intinya kamu berasa selamat dengan vaksin, dia berasa selamat dengan doa. Jangan kau paksakan. Sebagaimana kau tidak dipaksakannya untuk beramal dengan doa, kamu juga jangan paksakan dia untuk keselamatan dengan vaksin. Itu kita hidup nyaman, sehat. Tapi pada masa yang sama, bagaimana, mungkin nanti kita ada waktu lagi lebih lanjut membicarakan tentang itu. Tapi yang secara pastinya, mudah-mudahan atas inisiatif daripada kerajaan mana saja yang berasa dengan divaksin kita akan terelak daripada corona. Kita doakan pihak kerajaan, kita doakan pihak berkuasa, kita gunakan semua orang selamat dan terhindar daripada penyakit, bahkan terhindar daripada dosa, daripada kemaksiatan. Hindarkan diri kita daripada maksiat, bersihkan negara kita daripada kemungkaran, bersihkan negara kita daripada kemaksiatan. Allah akan bersihkan negara kita daripada kuman, daripada bakteria, atau juga daripada penyakit, dan juga daripada segala problem. Allah telah janjikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldah thayyibah, thayyibah itu berarti tak ada pelacuran, berarti tidak ada zina, berarti tidak ada minuman keras, berarti tidak ada pergaulan bebas, berarti tidak ada maksiat. Baru dengan rabbun ghafur. Bagaimana rabbun ghafur? Kena dengan baldahnya thayyibah. Pastikan terlebih dahulu. Jadi itulah yang kita harapkan. Itu kita dampakkan terhadap negeri dan juga negara kita. Semuanya sehat afiat. Mudah-mudahan Allah berikan kesejahteraan kepada pemerintah yang diberikan amanah. Allah berikan juga keselamatan dan keapiatan kepada rakyat dan juga kepada kita semuanya. Hidup aman dan selamat. Dan juga hidup bebas daripada dosa, kesalahan, kemaksiatan. Agar kita kembali dalam keadaan suci dan fitrah. Kembali dalam keadaan suci dan bersih. Hadza wabillahi taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.